ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟସ୍ଥ ଭାଲୁପାଲି ଠାରେ ଡକ୍ଟର ଜନନୀ ମିଶ୍ର ଆଣ୍ଡ ଏଡମିନ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ 2024 ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ଦାସ, ରେଙ୍ଗାଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାୱରୀ ନାୟକ, ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଜନନୀ ମିଶ୍ର ଆଣ୍ଡ ଏଡମିନ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡକ୍ଟର ଜନନୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନାରେ ଏବଂ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ଏହି ଅବସରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜକା ମତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ ଦୀପକ କହିବାର ଲାଗି ସିଆଡୁ ରମା ଦାଦା ଖାଲି ନ ବନେ କରିବେ साउंड वाला दिखे पुष्ट बोलना पुष्ट बोलना इता को ना सुनले मोर मुर्दा गुलमान ही जाउछे चिया चिया छुआ जुड़े ससुर को काल चिपले पुरस मारबा इमाने परे मोते हाथ पछरे मारबी ताकि थो तुमको मारबार लगी मामू बस तैयार करुछे धनुयात्रा चार दिन हेबाई धनुयात्रा बैशाख मासर उज्जवल पखर सप्तमी पूर्वा दिने आरंभ हेबा ई धनुयात्रा। महाराज आमे गोटे मोमेंट प्रदान करूछु गोटे राति कोनुआई के आमे साथ रेछु माने ताली तो बाजबार कथा पंचायत थाने अच्छा महाराज कौन ये अनुष्ठान प्रयास के केना देखु जन आपण परिचय देबि इटा हमर नूआखाई भेटघाट जेन करूजन बहुत भल जिनिस है। आमर पश्चिम ओडिशार कला संस्कृति की आउ संबलपुर पश्चिम ओडिशा ओडिशारे सीमित नाइन भारत वर्षे तार संगे ताना आम पृथ्वीर अनुकोणे सबू जगह पालन कराऊे। इटा नूआखाई दिन बोली गोटे दिन नाइन तमाम वर्ष सारा सबू जगह इटा पालन कराऊे। आउ इटे जेन आजका नूआखाई भेटघाट कराऊे मत यहाँ जानिक गोटे खुशी लगे ओडिशार सबू जगार खाली सम्बलपुरिया नहीं सब प्रकार व्यक्ति मैंने आईजन